Ito yung nahuli naming puyo at saka gurami, mga ka-live boy. Uy! Putik na yun. Tarok! Tarok yun ah. Putik na akong tamaan. Ano? Jadi mana lagi? Ito naman yung catfish namin. Catfish at saka dalag. Yan. Mga nasa 4.5 kilos. Yan. Okay na. So tanghali hanggang 12 lang. Kalay po eh. Tignan natin yung nahuli ni Papa. Wow! Mga karpa. Tabang karpa. Yan. So may ano yan, may hinahatak lang nila